Alright, Shalom. Shalom. First and foremost, we want to give all praises, honor, and glory to Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rakak, Wadash, Shal, Amat, and double honors to the elders and apostles of Great Millstone. Salutation to the hopeful elect, brethren that are teaching this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayat Dawda, the elect. I'm the brother Tasara, and I got here with me. I'm the brother Takwara. So we have GMS Suriname, and we want to do a lesson. Lord willing, this is edifying to the hopeful elect. But we're going to talk to the people in the Suriname language that they can understand. So brother na nga sa, mina brother Tasara, mi deja samo na nga mi. Brother Takwara. Uno na GMS Suriname, we komba ka na nga wani na nga karakti na nga a spirit fu amoro hiwa sa we kargado. Truning in it Hebrews na Yahweh. Kan. Ina nefe wonderbaar zoon awan sa we kar Jesus truning in it Hebrews na Yahweh Shai. We komba ka na nga wales en ales so wan du jaso na fukong mina nga abrada Takwara wogop chimoro dipi in den details isa fato in de voorschriften fu a breakdown fu Lazarus sa a video sa mi be darnet een paar uren geleden. Maar no a video dat mi puren tapa YouTube omdat bepaalde brothers isa fato be senwa losan kong fu kan begrijpen moro isa fato en dat mi delayed maar we make up chimoro mo wo go moro dipi en mo wo hal voorschriften aan. Isa bito fu den brothers sa eluko fu a hoop sakande fu a hoop fulelek kan kisa understand de moro en begreep over sa a story fu Lazarus na nga aguduma ego. Isabito. Ay. A story ik weet kon ik kan tak wel. Ay, kan. Dus a parable fu awan sa wekari Jesus en trunin na Yahweh siya in a book of Lucas hoofdstuk 16. Isabito vers te begin vers 19 on down. Isabito ay gwin wan parable wan gelijkenis. Isabito abra sa awan sa wekari Jesus en trunin na Yahweh siya bitaki. Isabito van Lazarus bide wan bigimang nanga wan gudumang. Isabito amay amang bitak wan gelijkenis nanga din disciple of him. Isabito nanga follow fu Israel. You follow? Tak iya wan gudumang bede. Isabito nanga wan bigimang sa na Lazarus ang ala di wanti. En tiwalo sma Elise. Isabito abra a story dat abara a gelijkenis dat omes may stumble, omes may ding tak na letterlijk. Isabito nga japwalos masay teka a gelijkenis dat letterlijk. Maar din osap tak wan gelijkenis an of tek letterlijk. Isabito. Dus we go na lesson, Lord willing. Isabito, abawa ko loof up fu de wan sa ebribi wan nagide hupalo ko kuso we make den video. Isabito. If we can get a understanding, if we can seal nang a wisdom knowledge nang a understanding fu amoro hiwang. Isabito, mata script tu tak wayside nang a kennis fu amoro hiwang o de a stabilitate fu unu. Isabito, in den day, in den trangatin sa ikong. Isabito, dus gi ala de wan sa no aba wayside kennis in sich nang a first time fu award fu amoro hiwang. Ala de mandat ki tilo ko de ma ala de ma to fernito. Isabito, mata amoro hiwang e deal so nang a de hokusa wan thing. En na de hukuso wan thing na dewa o abaway say kennis in sich na nga first time fu in word fu amoro hiwan word tu. You follow? This will give you a lesson. Zabito, Lord willing, this is edifying. Kan. This is na a book of Lucas, hoofdstuk 16 vers 19. The book of Luke 16 verse 19. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. And sumptuously iba na a definition fin ko to. Ito sumptuously dat na wan tak luxury sabito. Sabato, luxury bi lux. Yato. Sabito Wan kan. mas masay libi bung. You follow? Ma if you get a understanding, isabito, guin na book of Psalms. Salam. Book of Salam. 78 to. Vers 2. 78 vers 2. Ay. 78 vers 2. The book of Psalm 78 verse 2. I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings of old. Begin na this pa. Mostar na in. Psalm 78 vers 1. Meshil of Asaph. Give ear, O my people, to my law. Incline your ears to the words of my mouth. Verse 2. I will open my mouth in a parable.
I will utter dark sayings of old. Je follow? Dus dyan ang profetie, is dat wat Fusor unutak awan sa wekar Jesus, en tronen na Yahweh Shai, die amambo kong, is dat wat tapa grond tapu 2000 jaar geleden. Als schrift van tak amambo tak na nga afolok voor Israël in gelijkenissen. Is dat wat in parables. Je follow? En dat mek amambe tak in gelijkenissen, na nga gelijkenissen na nga afolok voor Israël, amambe tak na nga code. Is dat wat? Dat mek de disciples schrift be aksa mama say die tak so. Isa fato, say die takso na nga parables. Isa fato in gelijkenis ang ala di wanti. Kan. Da masa tegi den disciple van tak omdat mino wantak hier Israel, hier afolok fu Israel mus sabat true. Isa bito want amambe want susutak na de hukuso wa mus sabat true. Lek fati de at true this anogi alasma. Isa bito. Nasusugi den hukuso wang fu afolok fu Israel. Je follow? Dus dat me wan beetje ko vanaf is soor unu van tak Yahweh Shai. Isabi to abe profeteer tak te amambo konta pagron tapu 2000 jaar geleden. Amambo tak na nga in volk in gelijkenissen. Is dat wat? Dus word je een pabaka Daarom ik schrift ook toe ja. Give ear, O my people. Dus wil zeggen te je arkidesani. Yung sabi batak yung abif giyesi. Dus lekfa a story voor Lazarus nou gelijkenis. Je abif giyesi. You know man lezen dat teken direct letterlijk. Tak is je hele bosta I bro in fire, you see? En om de Hebreeuwse Israëlite groepen, dat maar it teach a doctrine die letterlijk. Je mij teka a gelijkenis is letterlijk. Is de man ebige lukutak nou a gelijkenis nou een parabel. A point trabatiikenis. Normally de mij teka dat de mij zijn letterlijk. Is dat beter? Maar a true understanding as so de maar GMS abing. Is dat beter? Plus if you take one parabel letterlijk, da. Say de obriken do. Ja toch, say de obriken do. Na break down van. Ja toch. Da las makalisin en teke letterlijk. Please. 19 opnieuw. Luke 16 verse 19. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. Kan. Let's deal with this. Isa fato. There was a certain rich man. Isa fato. Omes may ding tak letterlijk na wan ekte wang gudumang. Na wano mo. Ja to. Wang gudumang. Maar omes man usap tak a gudumang. Isa fato. I represent de zogenaamde witman. Edom. Ja toch, Edom, de Edomites en mainly de banking families. Is dat de top elites. kan. De top maar voor afvolk voor Edom. De zogenaamde witman. Is dat toch? Ja. Dus tak abra de zogenaamde witman. Voor sab dat, de John Pogo na boek of Salman, hoofdstuk 73 vers, begin vers 3. Oké. Psalm 73 vers 3. Want je hebt omes mij tak ja, maar hoe weet je dit? Is dat wat of dus op taka rich man na itakabra de zogenaamde witman. Ja. Een voorbeeld. Tek wan ay luku tapa grond tapu. Is dat wat? Na de zogenaamde witman, de Edomite heerst tapa heer grond tapu. Ja toch na de witman toch. Ja toch. Like was geschreven in Job 9 and 24. The earth is given into the hands of the wicked. Is dat Suma erola wil dem go luko no de grond tapu gi anu ina anu de wicked wang. Maar suma na de wicked wang. Dai John Pogo na Maleachi hoofdstuk 1 vers 4. Ja toch, dat is na so abukelisi. Daarom ik schreef ook to through thy precept I get understanding. Is dat beter? Psalm 73, mo start na 3. For I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. You see? For I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Prosperity dat want tak wealth far. Dat want tak sanego you boom. Isa bito ine pina sanego you boom. Isa fato you're wealthy. You see? For I was envious. This etagar abra fantak. One voorbeeld. Te si tak man ego ama boom. Isa fato and you know aben so breed. Yo bigi envy ama, yo bigi fear tak, yo fear hebzucht, yo bigi luku, yo bigi hata ma om Yo kis bijay. Bijay ay kan. Isa fato, yo kis bijay fude sama abi om dat ego ama boom, maar you know aben so breed. Je follow? En 2/3 voor afvolk voor Israël na so den de. Is dat fato, de envy de zogenaamde witman voor de gudusa de ma abi. Je follow? De mij sukuf wan delek de zogenaamde witman. Maar de man saptak de ma pa moro bigisane kong. A koning kreeg. Ja to. Dat dening rede busko na de ingi edenki to. Alasan if de wan delek witman. Maar deno saptak a witman de echt ondro ding. Ja to. Na dena a top volk tapa grond tapu. Maar de wan do alasan if de witman pier den skin pot blow eye blond den weary. Ja to. Zie? Lees opnieuw. Psalm 73 vers 3.
For I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. When I saw the prosperity of the wicked, a wicked, usabig ba, sumana a wicked volken sa Bijbel, de zogenaamde witman. Kan. Is dat wat? Mainly the top elites. Is dat wat? The banking family, go on. Kan. Verse 4. For there are no bands in their death, but their strength is firm. Met andere woorden, die maar op alle power te grond tapu. Is dat wat? Want zolang je hebt money, dat want dat je hebt kracht, je hebt power. Je kan dus zeggen wanneer, je bent vrij. Is dat wat? Dat maak ik schreef in Job hoofdstuk 9 vers 24, dat kan hier grond tapu. Gi ina anuf de wicked. Is dat wat? Gi ina anuf de zogenaamde witman. Dus de mij dus dat de maar wanneer. Is dat wat? Go ahead. Verse 5. They are not in trouble as other men. You see, they are not in trouble as other men. Dus met andere woorden, de man no delek den trafolk tapagron tapu. Ja, Is dat wat? na de may salaki, na de may dominera gron tapu to na de may abamoro powerful militaire structure tapagron tapu. Na nga militaire may dominera gron tapu. True. Isa ba to? Dus tramano delek de man, tramana mo nilek de man. True. Isa bito. For their they are not in trouble as other men, neither are they plagued like other men. You see, neither are they plagued like other men. You follow? Dus de luku de zogenaamde witman, de man na noa tak AI. Isa fato ku tak de malen wa money na wa ma de man ma pai angala de wanti. Isa fato ane roko. Isa bito omdat de man de moro gudu fol na moro gudu folok no tapagron tapu. Isa fato ma a werkelijk goede volle na de Hebreeuwse Israëlieten, de zogenaamde Ningrebus konderen na de ingi. Omdat uno na kings na priest. Kan. Isabito. Opkomende. Kan. Isabito. Ay go duro no? Tanga to alo. Verse 6. Therefore pride compassed them about as a chain. Violence covered them as a garment. You see, therefore pride compassed them about as a chain. Dus met andere woorden, je hebt alles. I gudu. En ti gudu, yo trots. En na so de man de. Is dat foto, de man beri kita kuap ala gudu. En de mij fear den serefi. Dat make de mij sukuf delegado. Is dat foto, I will be like the Musa because their pride. Is dat foto, de man trots. Je follow? Maar amoro iwan seref. Amoro iwan het deel nang ano was masa trots. Amoro iwan hat alas masa trots. If de humble, maar de zogenaamde wet, maar de man no humble. Is dat bito, de man trots. Je follow? Omdat de man lai walo money ang ala de wanti de may beri kata ya we ba alles wa bayar grond tapu. Dus u kan do so wani. Is dat bito? What was saying trots. Je follow? Go ahead. Verse 7. Their eyes stand out with fatness. They have more than heart could wish. See, they have more than heart could wish. You follow? Dus de man lai alasan tapagron tapu gudu alasan. You see, ma umsaptak we teka precept this fusoryo suma abra a rich man. Suma a rich man e batikan. Daarom ik uhal de voorskriften disi. You see? En jaso ay sorry tak na de witman ap alasan tapagron tapu sa de ma wani. Isabito de ma ap alasan sa de ma ati e verlang. Isabito. And the witman e represent a rich man in a parable. We konen so. Isabito. Verse 8. They are corrupt and speak wickedly concerning oppression. They speak loftily. Ja toch, they are corrupt and they speak wickedly. Wana so wickedness de man sabi. Isa fato, no one bonding de man verstaan. So wickedness. Isa fato, like fast skrivi tu, me forget pe soort boek if na segera no pe askrif van tak man te de wiki fruku tap dem bedi de may bigi denki walo wickedness ang ari wanti. Isa bito. Dus inaniti de may thinking na inamanting dan may practicing. Ja toch, fruku mante ang ala di wanti. You see, Bodorang, they are corrupt and speak wickedly concerning oppression. Wanda may ja toch. May bigay wiki mate bigay denk fo onderdruk de ningere de buskoner nga de ingyong. Suma was sutti de troe. Ja toch. Suma de skuto sutu. So sa de mo du pap. Isa bito. Ay go duro na afo bubunin. Ay, no, this go duro. Okay. Verse 9. They set their mouth against the heavens and their tongue walketh through the earth. You see, they set their mouth against the heavens and their tongue walketh through the earth. Isabi to, de man de tiga ala san fagron tapuan, tilu ko ala de san samoro hi wan meki. De man no loben so, de man potena fas fa de mawani. Isa fato, ala de bong anga de wanti, de may kot puru. Isa fato, de may sukuf mixa de mawani, sa de may fen bong. Isa fato, tilu ko ya power. Yo sukuf, isa fato, ayer gron tapu din yu anu. Da yo sukuf potena fas fa yu wani. You see, mana in wickedness de may doing. You see? Kan. Verse 10. Verse 10.
Therefore his people return hither, and waters of a full cup are wrung out to them. Verse 11. Verse 11. And they say, how doth the Most High know? And is there knowledge in the Most High? Ja toch, want alle die zijn de actie is refi. Is dat foto? Plus de man delegado. Ja toch. Is dat foto? Actie fatakia famoro you want do sub this. Trouwens, de man schreef dat saptak na moro iwa schreef gidema a power dat. Ja toch. Na moro iwa schreef gidema a wijsheid. Maar nu, de man de sansa de man edu, de man fide schreef trots zodanig tak, de sansa we do yung tapagoro tapulek wet mayo. Mooi, mina silek amoro hiwan ka aba wijsheid asan de sansa we do yere. Ay true. You see? Verse 11, you see? Alright. And there is no knowledge in the Most High. Just so up in the verse 12. Behold, these are the ungodly who prosper in the world, they increase in riches. see? Behold, these are the ungodly, and the ungodly are the so-called white people, you Edomites, you mean you banking family, you elites. Rothschild, Oppenheimer, Rockefeller, Je sabi to, alle de manti, de mannen wicked, de mannen, ze zijn ongoddelijk, goddeloos. Goddeloos, ja. Je sabi to, ze zijn goddeloos. They En- increase in riches. ja toch, they increase in riches. En riches betekent gudu, Ja toch, rijkdom. ja toch. Ja, weet je. Dus no uko shikba so mana a rich man. Ja, toch. Sorry tak de a rich man na de zogenaamde wit man. Is dat wat de elites voor de Kan. zogenaamde wit man. Kan. We go back on a book of Luke. Mhm. 16, Mhm. verse 20. And there, Wacht hier. Lees 19 opnieuw. verse 19. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen. Je ziet fine linen dat want de man, they got the best of the best. Is dat foto, ze hebben het beste van het beste. Kan. Is dat foto, de mij rijden moro biggie waggy. Is dat Ja. foto, de mij time de moro biggie osso. Is dat bito, de mij take de race. De moro biggie rate race. Kondre, gua moro Isa ba to? kondre. The big cruise ship boto. Ja, to. Alasan de wet ma edu Ja biba. toch. That represent de ma weer wan cruise isa wat agudu. Which was clothed in purple and fine linen. Purple, sa purple represent. Royalty. Royalty talk Ja, par toch. stock. Dus zo is het ook no. Dat is zogenaamde, ay takabra de zogenaamde wit maar de Ja, elites. And fear sumptuously every day. Mhm. Isa ba to de may liba lux libi. Ja, Aladi. ja, to. De man aladi de may party. Ay, Aladi may aladi. day sa ni mang. Aladi. Di ne de tag isa o ap money wa kanit ifo fu want to think da bakarat suku money like unuleg ning rebus koner nga de inja ani siya fu Israel. Ja, to. Unu turo ko tu fen money ifo wa scare money is ifo for par da batara dem ko krasi re tak sa mo fen wa tramoni yo. Ma de manja na sumptuously every day. Ja, man. Isa bito. True. Verse 20. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores. Je ziet, en Lazarus, hij represent nou een beeldspraak voor afvolk voor Israël, de zogenaamde ningre, buskondre na de ingi. That's right. Uno hij represent Lazarus. Is dat wat hoor? Kan. A rich man hij represent de Edomita, de zogenaamde wit man. Ja? Na Lazarus hij represent afvolk voor Israël, Kan. de zogenaamde ningre, buskondre na de ingi. This just so tell a story this na Esau versus Jacob. Ja, to. Esau na a forefather for the witmang. And Jacob na a forefather for Anishan for Israel. Ja to. Je ziet, and there was a certain beggar. Je follow? There was a certain beggar. Jump go na Deuteronomy 28:48. Okay. Dat make a script to in want of all things. To man. Kan. Die one was san. Ja to. You know ma finik. One voorbeeld kutak. You know one voorbeeld. One ma up one chain. Je ziet? En op chain dat one was san. Je follow? Sumo actie. Ma of een pa en voor actie. Oh begin tak mag ik zoiets of is dat foto. En dan precies zo afvolk voor Israël. Begin de zogenaamde wit. Ja to alasan de verlangan na de gudu fa witman. Ja, Leplek te de gua francais, te de wa make it ching. De sap taka witman ye giden free money tap ala de china da pede umas may longo. Ja to. Tramana de may god gua Holland so kan fen wa muro kof ka isa vato dus na ondro yellow baka de ma yellow ondro you enemy. Ja to, true. Yes, alasan sa you na baka you enemy yellow and na prophecy. Ja, to. Ja so askrifi sa amoro hiwan betak o khober nga anishan fu Israel tede no bo arki de weto. Kan. Tak if de bo broko de weto amoro hiwan bo put de ondro den transition mainly de wetmang fu de lomba ka de wetmang en tide na di yesing you see that de mana agudu wanti de en uno na de begi wan alasan we begi daarom mek askrifi
Lazarus the beggar. Ja, toch. Dus een biggie man. Deuteronomie 28 vers 48. Therefore shall thou serve thine enemies, which the Lord Yahweh Shem Yahushai shall send against thee in hunger and in thirst and in nakedness and in want of all things. Je ziet, en in want of all things, na dape a punt de. Is Kan. dat wat, want je want de sansa de zogenaamde wet ma abi. Is dat bito? En dat je begi, je suku fena money. Is dat wat, alla soort fasi je suku begi. Is dat wat, je suku begi de man. Is dat wat, begi ang ala de want fay kafen buroko. Is dat wat, make one bigi money ang ala de santi na volk fu Israel. En amoro je want tak wo dinde vijantif unu. Je volgt en tide die we dien de vijantif unu sana de zogenaamde wet man. Kan. Is dat wat, de man dat na unu hoe vijanti. Is dat bito? Ay. Aye. Ewan agta, siya puta yung And he shall put a yoke of iron upon thy neck until he have destroyed thee. You see, Ja, and toch. until he have destroyed thee. So, Kan. tate, so lang, tele ka man vernietig uno. You see, en amo vernietig so 2/3 fu afolok fu Israel. Ja to de wan sana wa arki. Kan. 1/3 no mo osif en nagi dewe du aroko. Ja, toch. Isabi to. Ogo baka na look. This na book of Luke 16:20. And there was a certain beggar named Lazarus which was full at his gate full of sores. You see, dus Lazarus, itak abra afolok fu Israel en we bewijs uno, gota pa definition fu Lazarus. Sa fato, bewijs uno volgens sa Bible tak Lazarus itak abra afolok fu Israel. Okay. Pap, Lazarus. Want uno de Hebreeuwse Israëlieten na uno e pina ti de na uno din den ghetto na uno e begi. Is dat fato? Kan. Uno wij hebben het niet breed. Kan. Is dat fato na we pina we kis kosi ang ala de wanti. Is dat fato? Moro furo na uno din den busi. Na uno din den busi. De nengre na de ingi na uno din den busi. Is dat fato? En de zogenaamde wetman, de man din de luxury. Is dat fato? Oso ang ala de wanti. Je follow? You see? Dus ja agot bradaf mi gota pa a definitie fu Lazarus sa aning Lazarus wan taki. Is dat wat en dis na in het Grieks. Mekata ken Iva. Strong's G 2976, Lazarus. 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 Je follow de Strong's G in het Grieks 2976. Ja. En een aning wan tak Lazarus is whom the Most High helps. A form of the Hebrew name Eliezer. Je follow? Dus whom the Most High helps, whom Yahweh helps. Je follow? Da ascriptia van tak suma amoro hiwa e yepi. Je follow? En da wo luku suma amoro hiwa e yepi. Gujon pogo na book of Psalm hoofdstuk 115 vers 9. Da wo luku amoro hiwa na a helper fu suma. Psalm 115 115 vers 9. vers 9. Ja to. En ane Lazarus abatikan suma amoro hiwa eyepi. Ja, En to. kuluku if amoro hiwa eyep ala folok. Ay. This is the book of Psalm 115 verse 9. O Israel, You see? Israel. trust thou in the Lord Yahweh. He is their help and their shield. You see? He is their help and their shield. Dus- Eva, molise ito alisi. Kanede no yere bung. Kan. Isi sa Lazarus abatikan? He- Lazarus abatikan whom the Most High help. Ja to. You see, suma amoro hiwa eyepi. Ja to. You see, and Israel represent the ningre de buskonder nga de ingi. You see, Psalm 115 verse 9. O Israel, sa represent the ningre de buskonder nga de ingi. Trust thou in the Lord, for throw in the Heer Yahweh Shem Yahushai. He is their help. Na moro hiwa na anisyon fu Israel, yepiwang. You see, and their shield, nanga den bescherming. You see? Dus so je ziet tak Lazarus itakabra volk fu Israel. Kan. Want ko lukuk ba sa aning Lazarus wan taki. Ja. En aning Lazarus wan tak awans amoro hi wan eyepi. Kan. Sabi to. Awans sa amoro hi wan eyepi. Je Ja. follow en uko shi sot wang amoro hi wan eyepi. Dus met andere woorden, sot volk amoro hi wan eyepi. And that You na a nation fu Israel. Yasharala, see? Ja to. Israel. Je follow?
Zo'n poco bacana Lucas. No koshik ba. O koshik volgens de Bijbel tak de goede man, a rich man. Itakabra a volk voor de zogenaamde witman, de Edomite. En Lazarus itakabra volk voor Israël. Is dat Kan. Kan. And there was a certain beggar named Lazarus which was laid at his gate full of sores. You see, and was laid at his gate eigenlijk itakabra Amerika. Is dat wat wana dape moro voor de Hebreeuwse Israëlieten epegi. Wana dape de man de. Is dat wat de zogenaamde witman, de elites. Je follow? Full of sores. Dat we going naar sores nu. Jeremiah 30 en beginnen vanaf 12. Jeremia 30, toch? Jeremiah 30, vers 12. Je hoeft ook de ones bij actie van understanding, de begrepen understanding. Want we charen kono alle details. Is dat beter? Janunu we go in a diepte, daarom ik weet goed ding. Nanga wani nanga krakti nanga spirit voor Yahweh, Ba Hashem, Yahweh Shai. Is dat beter? Tak de ones sabi wan aba understanding, taki begrepen en taki wiki. En ik zie tak nou een gelijkenis, tak ane, tak letterlijk abra hel. Is dat beter? Unu ebreken down. Is dat beter? Voor GMS. Jeremiah 30 verse 12. For thus said the Lord Yahweh Bashem Yahushai, thy bruise is incurable and thy wound is grievous. Je follow dus dis itakabra volk voor Israël. Amore iwan itak tak. De soro is fato de mankeri sa wekisi. Is fato a great zodanig. Tak isa inoman dressing. Incurable wel sa katak inoman dressing. Kan. Ja to. And thy wound is grievous. Ja to. Dus het is echt great. De soro uno. Want wound is a one. Ja to na soro to. Ja to. Full of sores. Ja to. Na data script na Lazarus tak eskide full of sores. Maar ano letterlijk. Je zie? Is dat ay takabara nation voor Israël met andere woorden de pain, de struggle, de pinasa nation in nyanta pagronda po na dat represent de soro. Kan. Is dat beter? En amoro hiwang is itak de soro of uno tas zijn ja to na ongeneeslijk. Ja to na so yatak to. Ino madres ding. Is dat wan no man pura nation voor Israël uit Katibo. Ja no na ja. Na Yahweh Shai wan kan ko daarom ik na ewana ewe wakti na daarom ik sa ane Yahweh Shai batikan ya batikan he Yahweh Shai batikan redder, deliverer, awan sa ikon save. You see? Go ba kana Luke? No, I'm lees Ay go door no? Ja, lees go door. Okay, verse 13. There is none to plead thy cause. Na like sambe tak det. No man no mateke opgi uno. Daarom ik Martin Luther King kong he apuro itasan? No. No. Na like Deuteronomy 28:6. Ja, to. No man shall buy you. No man shall buy you met andere woorden, no man save you. Ja, to. So genaamd omensot een ningere organisatie op of ko fight gi anishan voor Israël. No man. Dat I bedoel there is none to plead thy cause. No man dele ko advocaat gi voor tak voor winatori gi. You see? That thou mayest be bound up. Thou has no healing medicines. Je ziet, thou has no healing medicines. Dus met andere woorden, eigenlijk teluko itak abra dugo in slavernij. Kan. Is dat foto? Dus eigenlijk de soro, eigenlijk itak abra oppression, onderdruk sa de zogenaamde witman onderdruk uno in slavernij. Want de man whip uno, u kies walo soro, walo sananga uno, de mij hangu. Is dat foto? Bromu du walo sananga uno. Is dat bito? Go ahead. All thy lovers, verse 14. Verse 14. All thy lovers have forgotten thee. They seek thee not. For I have wounded thee with the wound of an enemy. Gato. I have wounded thee with the wound of an enemy. Je ziet? En dat na de zogenaamde witman. Want de man, teluko na de man, gi unu den soro. Door potu in slavernij, duwalo san nanga unu, potu onderdruk, whip unu. Is dat foto? Seru for dual tapagron tapu me kuno masabu nationaliteit moro. Ja to. Isa beto ala de sandat horo thuis ook to in den soro. Ja to. Uno ma verstaat uno na Israel. Ja to. De ningre de bus konda nga de ingi eselek na sodolibi, de fight den srefi. De na de wicked. Na de wicked doing ma amoro yi wako de wicked food doing nga uno. You see? With the chastisement of a cruel one. Ja toch, want een echte chastisement. Is dat voor een echte breed one. Is dat voor een, zij de amore want chastise uno. Om dat to go off. Uno bon hoor de wetten van een broko de wetten usondo. Hij schrijft ja toch. Of a cruel one for the multitude of thine iniquity.
because thy sins were increased. You see, because thy sins were increased. Isa fato, e komoro furu we sondu te, amoro hiwano bema hore moro. Isa fato ano bema hore moro langa, potu in slavernij. En voor sabupsa, takuno behoorde wet amoro hiwan betegi unu tak efuno hoorde. Na zo oudo na Ja, nga toch. uno. En werkelijk, die uno voorouders no arkisa, ano doing? Ja toch. En daarom make a scripture, ik kan apply, ik kan pas a scripture is bij aantak. The Most High is not a man that he should lie. Kan. Attack if uno arki de weta opotu in slavernij en in de laatste ting opotus don verdwaal tapagurun tapo nga boom voor soro. De soro dat represent pina. En a gebeur. Je zit ak amoro hiwa no takida ano do ataki en a gebeur. Ja, en na lik fa attack ook to tak au safe nation voor Israël en au gide a kingdom. Wel zeggen dat u op faith tak dat ook to o de true. Kan. Ay, medyo po bakalan look. John Pogo na buku baka vloek. The Most High is not a man that he should lie. Atak Yahweh siya ko nga de angels en ook werkelijk. Kan. Atak efono be arko senugo in slavernij. Du bro ko de wet ano senugo in slavernij? As senugo in slavernij. You see? Ay, 21. 21. And desiring, mon molis 20 even baka. And there was a certain beggar named Lazarus, which was full late at his gate, full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. You follow? Go ahead, go Doro. Moreover, the dogs came and licked his sores. You follow? Dus and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. You follow? Dus alla de san voor de zogenaamde wit man toch Dus de wet ma e pina unu bade ma potu meku ap omen soro. Dat de dagu e kon toch ete dat de ko leku Ja, soro. toch, true. Mara apon bati kan spreken down gideng. And desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Dus met andere woorden, alla san voor de zogenaamde wit man. They go biggie. Is dat fato? Want nooit zo op een nengere buskondre of een ingi. So op money like de zogenaamde wit man. Als aan dat nee besta. No. Is dat fato? Uno de ondro de zogenaamde wit man. Uka aptanga wa billion. Is dat fato? Talanga ikashi wan nengere wan of wan ingi ap wan billion. Is dat fato? Wan 2 billion ang ala de wanti. Maar amoni schreef sa de elites abi. Is dat fato? De zogenaamde wit man. Ah. Volk voor Israël nooit no abeng. Nooit. Is dat fato? Omdat na uno e pina. Ja. Is dat bito? Uno na Lazarus, uno e begi, uno na a beggar. Is dat bito? Dus wis fa a rich man. Is dat wat ook? Wis fa de a godoang sana anishan fu Edom, Esau de wetman. Wis fa de mai pina uno. Toch we angrif de kruimels fu de man. toch. Wis fa is tak de mai pina. Toch we angrif de man. Is it? Moreover, the dogs came and licked his sores. You see, moreover, the dogs came and licked his sores. Met andere woorden, den dagu kong en den dagu represent de heidenen, den tranaties, met name de zogenaamde kuli, zogenaamde Japanese, zogenaamde Snisi. Is dat wat? En dergelijke. Is dat Dus wat? de rest voor de tragedies of Ja, volk. toch. You see? Dus moreover, the dogs came and licked his sores. Je follow? Dus moreover, teluko de dagu kong. En de lek uno soro. Dus met andere woorden, uno e pinakba. Is dat wat? De zogenaamde nengere buskondere nga de ingi, de Hebreeuwse Israëlieten. Uno e pinakba. Maar toch, de heidenen e kong, e kosuku pino moro, dus met andere woorden, meku moro pina. Ja, toch. Is dat wat? Dus op chilas to so abi fufu kan libi ete. Toch de heidenen ekon en de heidenen represent den dagu. Toch den dat ekon ete in de ghetto pe pina ekon opo alo winkri. Ja, toch. Is dat wat? Is soy gamoni por Ja, uno. toch. Is Ja, it toch. dat e represent? True. Dat e represent nga tak de dagu ekon en de leka soro. Ja, toch. De mai ko leka restan fu puro nga de winkri nga de business sa de ma eko opo. Is dat wat? Want ja toch. Is nalek een voorbeeld van de Moabites, de zogenaamde Chinese. Is dat wat? De maak mot of China kota seranang of Amen. kontas mot of ta seranang konja of in seranang. Is dat wat? Kun je een ghetto plan of pe. Is dat wat? Rangu kan de Ifran Pont of New Weer. De make op de winkri of de restaurant en make de chimon. En aan op chiwenkri de mai opo boom bigi wang zodat to mi man fu kan brena nation fu Israel tak I ami kafin ala sanja de wati isabito. Ja, true, Ma u aben fanudu dus de ma ekolek de mai tok de mai kolek usoro. Gato. Isabito. True. Is dat wat? Isabito. And verse 22, and it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Ja toch, the rich man was also, and it came to pass, dus this attack no,
abra a koninkrijk. Abara ako neng krege itaki ya. Zo op sa in a koninkrijk. Suma offende in serefi P. Isa fato. Je follow? And it came to pass that the beggar died. Dus met andere woorden, a biggie one daddy, sana Lazarus, a volk voor Israël. Is dat beter? And was carried away. And was carried by the angels into Abraham's bosom. Dus met andere woorden, dit is etak abra redding, salvation. Is dat fato? En a bosom eigenlijk, hij represent de chariots. Is dat fato? Maar zo safe. Is dat fato? Ano letterlijk bosom tak ja Abraham hoor. Ook op ano de ausif nee. Na de chariot is zogenaamde spaceship. Ja toch. The rich man also died and was buried. Ja toch, the rich man also died and was buried. Oké, dus met andere woorden, Allah tuma dede. Oké, go ahead. Vers 23. And in hell he lift up his eyes. Zie, dus met andere woorden, a rich man, sana de zogenaamde witman, Edomites. Is dat wat Dus die aguduan dede, ama ope ay in hell. En asandis to ekir ome sma. Ja, man. Ome Hebrew sa Israelito grupo ook to da asranan ja ube ar ubel ko video of ding. Ja To toch. ko loko. Sanina 12 fulotok. Ay, You see? De ma briken don letterlijk tak helle basta. ay, true. Is dat bitok? True. Maar de man heeft verstand de scripture. Om de Christianity dat toen afgeschreven schreef, zogenaamde christenen, Rooms-Katholiek follow evangelie. De man had tegi jatak in a hell. Is dat bito? Maar de man usap tak na een parabol, na een gelijkenis. Is dat bito? Vers 23. En in die aguduman opo, die aguduman dede, and in hell he left up his eyes. You see, and in hell meaning the grief. That hell, that a definitie, dat na betekenis voor hell. Hell ano, wan presi ondergrond, pe wan redimande ang ale di wan ti Nanga wan forko, nanga tututu. Ay, nanga fire, ya brong, Voor nee. eeuwig en altijd. Isa bito, usap Nee. takasan dat na wan fable. Isa fato, there's no such thing Dat as naf hell. meki freeze filong waker ki go bribi moro. Ja to. Dus a hell ja, itak abra van slavernij. Ja. Isa bito. En in hell, dus met andere woorden, in slavery. Ja, Hier- hell betekent een slechte conditie. Ja, Want toch. unu de in hell no. Ja, toch. De nengre de buskonder nga de ingi anison fu Israel de in hell. Na unu de ina pina ina low state, ina slechte situatie. Ja, toch. You see? Dus die aguduma o wiki, o ope ai in een slechte situatie. Ja to, in a koninkrijk. Kan. And in hell he left up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Ja, zie? En Lazarus in his bosom. Dus met andere woorden, en in hell he lift up his eyes. Met andere woorden, amodin slavernij in een koninkrijk, de zogenaamde witman. Being in torments, want na boomriet woroko na nga ding. Hardcore bondage, hardcore slavery. That's right. Isabito, and see it Abraham afar off. En berikan, de mo shu fara, isafato na, selde de mo go si de Hebrew sa Israelito. Isafato, want what de royalty, enkele ko si de maleg dagu. Isafato. Isabito. You see? And Lazarus in his bosom, met andere woorden, uno odina luxury. Na unu odina luxury Ja, no. toch. Dat- Arsi gudus refi. Ja to, dat etaki. They give Isaiah 14, begin na verse 14. So, uno tak... Isaiah. Ay, 14, vers 14. Kusor uno van tak de zogenaamde witman, a hel dat etak abra van tak de mogen slavernij 14. This na a book of Isaiah, verse 14, chapter 14, chapter 14, verse 14. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Je follow? En dit etak abra de zogenaamde witman. Je sabi to? I will ascend above the heights of the clouds. And de map walo space station no in a atmosphere. Je sabi to? In a lucht toe. Je follow? Nanga walo satellite ang adesanti. Sumay do desanti. Na de zogenaamde witman. Is dat wat de Edomites. I will ascend above the heights of the clouds. Is dat wat? I will be like the Most High. Dus de zogenaamde witman, de may sukuf dele kamoro hiwa. Omdat de may fintak ay uwap ala santa pagron tapu wabagudu. Ja to, we go put satellite talok tupi amoro hiwande. Isa ba ma aneluk. Ja to. Wap money. Is dat wat? Waba power. Dus we sukuf dele kamoro hiwa. Ma ano mang. Lees vers 15. Verse 15. Yet thou shall be brought down to hell, to the sides of the pit. You see, to the sides of the pit. If je leest het boek of Jesaja, hoofdstuk 24, vers 21. Sorry van dat, wat tijden konu. Is dat wat? Nanga keti. Nanga keti ang ala de wanti. Is dat wat? Pot de in piti ang ala de santi. Je follow? Dus a hel, itakabra slavernij. Kan. Is dat wat? Want die hel, die catch hel, dat want ik ideen wat low conditie in je vier boom. Je pina. Je hebt het niet goed. Ja, toch. Is dat wat? En suma din slavernij, dat aben boom. Hij libi luxury. De ningre de buskonder nga de ingi tide na di tapagoron tapo de ma abembong. In hell de mande. Ja toch. Isa wat ook in een slechte conditie dat hell want taki. Ja toch. Isa bito.
They that see thee shall narrowly look upon thee and consider thee, saying, is this the man, rich man? Is this the man that made the earth to tremble, Aye. that did shake kingdoms? You see, they that see thee shall narrowly look upon thee. En in a koninkrijk na bijna uno luku na de man. Dus bij de telo ko de heathen, de rest van de trahedens, oh luku tak boy. Ano de wet man sabi rule ina ouro gron tapo. De man sabi seki o me kingdom, trowe o me bombe kiro alos ma. Na de man is din slavernij no, sama na nga uno. En de man o de in moro hebi slavernij. True. Isabito. Aye. Ogo baka na look. Dis na a book of look. Ogo baka na a book of look. As des na des alasan we chako in breakdown fu you kan begrijping. Lord willing if amoro iwa edil lang ay opo yung mind ya begrijping ay sap sa itaki. Isabito. And in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Verse 24. And he cried and said, Agudumatok, agree. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. You see, o may ding tak ay, may brong, dus may tegi Abraham sen Lazarus ko. Isa foto may kamang dip tune so watra, sa foto kuru mitong wan may brong ang adi wan. O may ding Des tak. no de na amang suku ak de kremol fu uno ina kingdom. Yato. Des nuno de na uno suku de kremol lo bakara wet mang. Mate de ma ugo in slavernia da de ma obegi no tag boy. No heba slavernia gusto. De ma obegi Isa to, fato. de ma utro Isa mate. bito da de ma otro abegi manu. Yesi. Yato. Oh. May suko mercy. Ma ina Mercy. koninkrijk no mercy. No mercy for you that nuno de may rule ina gron tapu and de manano wa kana de tab de ningere de buskonder na de ingi. Luko fa de skutes sud de ningere trowe da de Israelita in Amerika. E kirwalo ingi e dualo san. Da mana mercy. True. Isabito. Ay, 25. 25. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime received thy good things, You see? and likewise, I break up is that dumb. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things. You see? Dus ja, Abraham het tegen van tak ma je herinneri. Die be de met andere ja tapa grond tapu. Ina grond tapu so do no. Je herinneri van tak die be aben boom. Isabito. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime received thy good things. Met andere de ube aben boom. Isafato, je herinneri. Die be libita pa grond tapu dis tak ibe aben boom. San be goy boom. Ibe de one rich man. Isabito. And likewise. Isafato, and likewise Lazarus evil things. You see? And unu, de Hebreeuwse Israëlieten sa area present Lazarus, unu be ontvang walo. Isafato, pina, isafato ogrisana ngala de wanti. Je follow en de zogenaamde witman, zij represent a rich man, de man be abenboom en unu be pina. You see? So je ziet tak na een balance. Isafato. So je ziet tak na een balance. Amoro je wano potentieel tak de zogenaamde witman o abenboom, na a nation fu Israel o abenboom. Nee, asana of you abenboom, of mi nanga mi epina, of mi abembung, of you nanga you epina. Isabito, so amoro yung eroko asan na balance. You follow? And ina koninkrijk o dry. Isabito, wan nuno na de zogenaamde witman, isafato a rich man o na nuno na de man abembunja. Isafato and uno epina, Lazarus. A volk voor Israël, de zogenaamde ningrebus kondre nanga de ingi. Isafato. Nuno na uno epina, maar ina koninkrijk na uno o abembung en de zogenaamde witman op pina. Kan. En dat zo je ziet tak na kit. Je follow? Nek pa de mabota kito kit Ja to kit. in. Ja to 1-1. Ja to. True. Wat nuno tilo ko na in nul. Ja to true. De mawa abebo Ja, de uno mawa. na nul Ja to. zero. Wepina. Kan. You see? But now he is comforted and thou art tormented, you see? Maar uno e comfort, uno offer comfortabel in a O koninkrijk. de getroost in a Ja, kingdom. toch, In dat getroost. comforted wat Ja, ik toch. troost toe. Kan. Wij gaan getroost zijn in de koninkrijk. En a gudumang sana e represent de witmang de ma o de in pinasama na nga den dagu sa e represent de heiden. Kan. You see? Zafato. And thou art tormented. Je follow dus met andere woorden slavernij you. Kan. Sabito. Verse 26. And beside all this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. Dus zo je ziet dat de wan prati.
Is dat wat? O die wan prati tussen de zogenaamde witman naar een volk voor Israël. Want if you look at word golf, en want tak separation. Is dat wat? Dus met andere woorden skating. En om saptak na sinds in a begin skating bij de tussen uno naar de zogenaamde witman. Is dat bito? If je leest een boek of Genesis hoofdstuk 25. Begin vanaf 25. Is dat bito? No, begin vanaf 21. Bij sorry van tak. Rebecca bukis tupching ang ala de wanti en ubo prati tak na two Nazis. Is dat wat? Two verschillende volk die Rebecca bere ang ala de wanti. Sabi de Jacob na nga Iso. Je follow? Dus dat is sorry tak van wan skating de wan prati de tussen uno. De Hebreeuwse Israëlieten de zogenaamde ningrebus kondere na nga de ingi. Is dat wat? Wan skating de wan prati de tussen uno na nga de zogenaamde witman. Is dat wat? De Edomite. Edom. Je follow? Verse 27. Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou would send him to my father's house. Je follow? Dus no, I'm all beggy. I pray thee. Is dat wat de most mercy? Met No. Biggie Abraham. Is dat bito? Ja toch. Want in een koninkrijk, de zogenaamde wet maar beggy. Is dat wat? Maar uno, wat de genadeloos, no mercy. Is dat wat? Is je Biggie, we know what's up next. Want uno de wis we Biggie de mane yero. True. Is dat wat? Verse 28. For I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Je follow? Dus ja is sorry van tak for I have 5 brethren. En dat bij de one man. Is dat biton vergita maning Mayen shall bow no? Ay, Mayen shall bow het Fifi boy. Ama be up Fifi boy. Is dat wat voor de Rothschilds. En de Rothschild demand na The elites. top elite banking family say rule agron tapu nga money. Ja toch. Ama be up Fifi. Esta kas na spiritual yer. Is 5 brothers. Ja, Ewer to. kala kamana na Fifi boy ama abida ma de na malip de sangi de boy. Ja toch. Na de mana na de elite no no de isa fatok de Illuminati e rule agron tapu Ay. e duan losan. Na Ja, to. spiritual Ja toch. That he Dat na omemano sab dat tu. True. Omemano dat de man sorry tag buku dis fu sa Bible to kamoro iway de lang yu abif sap history tu. True. Sabi sa ina history no so you know ma begreep. True, A buku. true. Isabi to daarom ik we do research, we onderzoek, de teach nga sa de elder ego de may tegu tag go in history, de may go in history, de may teach unu. Daarom me ko aba understanding so dipi. Ja, to. Isabi to en ay go moro dipi. Ja, to. Ja to. True. En nunu de ude bibi ete ma ude wa moisan en de sa u abi we chakona fisi. Kan. Isabi to. San depchi onder de lok we tan aksi de elder nga de apostle fu unu ete. Ma a buku dis amoro yo abif dil nga yu fu you kan verstaan en im saba history ook tu. Isabi to kan. Ja toch, want de Rothschilds, de man kuina, teluku, de Edomite, de man kuina power voor 1700. Or si srip de ma Or si power tak wo heer sa grond tapuno. Ja. Is dat fato na in the An. time 1700s. Is dat fato? You see? Verse 28, for I have 5 brethren that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Dus no, I may beg if tak a sin one man go na dem boy of me. Is dat fato make them no konja. Is dat fato dus met Zo, andere ja toch? ai. Ai. Verse 29. Abraham said unto Arkisa Abraham tegen. Abraham said unto him, they have Moses and the prophets, let them hear them. Dus die day, is dat fato? De elites, de ma ab den profeten. Is dat fato? Like fa de prophet u de tapa street ala satra. Ja toch? Na na Amerika yu na hier Amerika de profita de tapa hier grond tapu isa vatok jaso Abraham tegi agudu matak make de uno minaf sen Lazarus goda go war sku de baradafi. True. De baradafi ab den profita da tapa grond tapu nga Moses and Moses represent a wet. Isa vato nga de status. Isi maar teilu ko tide di isi tag no amane arki den profit. No. Ide may arki uno. Vooral de zogenaamde Vooral de wet man. De may arki uno. No. Isi de mane next de mane do. Unu 2/3 of unu igi folok serf ne arki. Da last stand wet man nga den tradition. Ja, toch. Isi You follow? Abraham said unto him, they have Moses and the prophets, let them hear them. You follow? Dus ja, Abraham tegi agudu man van tak make them the boy fi the 5 brethren, arki den de profeten. Is dat fato? Make the arki den profeten tak AI. Wana unu wa yo fena true wisdom knowledge nanga understanding take na unu Ja, we man. tegi you soap sana ja, ngayo. man, straight up, correct and direct. Ja toch. Verse 30. And he said, nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. Dus met andere woorden, if one maak mo to fa dede en kontak na nga ding, do bekeer, Do sobong. Maar
uvergitak, there is no repentance for the house of Esau. Nato. De idomite. De zoeken hem de wet man. De man maar bakkeer. De man man bekeer. Is dat fato? Dus jamai tegen van tak wiki wan dede man fukotak nanga ding. Da sobu. Ano woroko. Ya hawo shai dede ama wiki. Toch de no bribi. Toch de no bribi. Toch, Toch de man bekeer. Ja toch. Je ziet? Omdat de zogenaamde witman, de man bekeer, a enigste volk, enigste rasa kan bekeer na a volk voor Israël. Ja. En na de wan kan brief in amoro hiwang. Kan. Is dat foto in nanga in woord toe. You Kan. see? Verse 31. And he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. You see? Dus wins heeft de arki den profeten. Is dat wins den wan arki den profeten anga de Anga de wanti. wette. Is dat foto? Den wan arki den wette anga de wanti. Neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Is dat foto? Toch uno overtuig de man tak na so. Wins wan man moto fa dead ko tak anga de man. Asa a punt na van tak de zogenaamde witman, de man nooit no bekeer. De man no maar bakkeer. Ik kan teka a precept dat if. Kunnen sa sok siya de. En Na Hebrews Hebrew no. For there is 12. he found no place of repentance. Is if sorry tak de wet man no maar repent. Na dat Abraham tegi a gudumang. Isabi to. Tak wisdo di na kunen krek tak ay wo bakkeer no ino mang. Omdat a blessi sa ma fini. A blessi sa de zogenaamde de wet ma fini. Na vrula grond tapu jaso in wickedness. Isabi En di inapisten fu Rebecca na nga Isaac. Di de tuboy be koboro Esau na nga Jacob. Isabi to. Amano be fen no one presive bakering. No place of repentance. Oh, tiene. Dus dat na laatste scripture sa wachako ifo fusoryo tag de wet man no man bakeram dat alasan we bewijs volgens sa Bible. Is dat wat? Lord willing lek fa umeka video de brother sabu wan kisa understand the more fu a hair breakdown disi. Ikon sitak na dis na a true breakdown en tak hell ne basta na nga flam na nga din sandati. Is that bito? Hebrews 12:16. Is that what there is no repentance for the house of Esau. You get that. We'll close it out. Kan. This is the book of Hebrews chapter 12. Wat bewijs volgens de Bijbel dat de zogenaamde witman de man om aan bekeer. En dat je vindt in het boek of Hebreeën hoofdstuk 12 vers 16. Hebrews chapter 12 verse 16. And it reads, lest there be any fornicator or profane person as Esau. Esau na voorvader voor de zogenaamde witman. Ja. Lest there be any fornicator or profane person as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. Want ama seren birthright. Ja, te igo na story fu Gina sa siya sitag na omop chipis meti amang guna Jacob tak mi khobor terek des no sitek mi khobor terek ma angri ekirmi. Isa vato gemap chipis meti da alala meti. Isa vato. Dus na fu ap chipis lala meti ama sere khobor terek gi Esau, gi Jacob. Daro me ka ers khobor terek na akune krek fu imal. Daro me na gi unu. Ja to, true. Ja to ka kune krek fu imal. You see? Kan. Who for one morsel of meat sold his birthright. Verse 17. For you know how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected, for he found no place of repentance. Though he sought it carefully with tears. You see? And that na like fuda ma bebegi. Ja, ma bebegi to nga watra ay boy Abraham boy sa True. Ko bardi marada miero ande fude kan baker fude na kan kuy na sandisi. Yato. Isa foto fude no kuy na presipem de ja wis de kri en na so dama ser di ama reject. Isi di ma nakira mang en ama no fen no presif baker ama sukuf begya ma kri na nga watra ay fu ka fen presif kan baker ma wis fa ma kri to kano feneng. Ja to. Si en amano fene uktu inakune kregle fa abrik don fu Lazarus de. Tak inakune kreg te wet mo opo de ay le kaguduang. Tide de. Tide mo opo de ay islaferne. Tide mo sa slaferne de mo wa begif kan repent fu kan meken bomba kama. No place. Ja to. Kan. Of repentance. Ja to. Dus so isa fato. Nangamoro hiwa wani krakti nanga spirit nanga geest. Isa fato. Ibe kaler wan sani iko si enfantak Isa fato. Nangamoro hiwa wani a breakdown be de duidelijk gide wan sano be verstang. Isa bito iko si enfantak no dit is het. Isa fato. Kan. Ano letterlijk tak ay a guduman be brong in hell anga disant ala disant na feeble anga disanti. Isa bito. Dus nangamoro hiwa wani krakti nanga spirit ibe kanko saba parable for Lazarus and the rich man. Isa bito. So what up no? Watak barakataya hawo. Barakataya hawo. Barakataya ushai. Barakataya ushai. Barakataya hawo. Barakataya hawo. Barakataya ushai. Barakataya ushai. Yahawo. Yahawo. Bahashem. Bahashem. Yahawashi. Yahawashi. Bahashem. Bahashem. Raka. Raka. Kwadash. Kwadash. So with that, wanna say
Shalom. Shalom.